E aí, pessoa, tudo jóia? Espero que sim, aqui é o Matheus e estamos aqui com uma nova possível série no canal com Metal Gear 3, o comedor de cobra, Snake Eater, um dos meus jogos favoritos, uma das minhas franquias favoritas. Eu acho que Metal Gear e Yakuza estão tipo empatados assim como minhas franquias favoritas de todos os tempos de videogames. E, enfim, hoje lançou a Master Collection, que é uma coleção com alguns jogos, né? Com Metal Gear 1, 2 e 3 e os mais antigos também. E alguns conteúdos adicionais. Eu tô muito ansioso para poder rejogar esse jogo. Eu joguei praticamente todos os jogos dessa franquia já. Mas já faz muito tempo também que eu joguei, então eu tô ansioso para rejogar e reviver essas aventuras com o nosso querido Cobra Sólida. Nesse caso, Cobra Pelada, Naked Snake. Enfim, já tô falando demais. Vamos começar o jogo. Se quiser... Eu não tenho certeza se eu vou fazer uma série mesmo. Eu tava pensando em jogar todos os jogos em sequência cronológica, né? Como esse aqui é o primeiro, eu tava pensando em seguir a sequência cronológica, mas não sei. Comenta aí, você assistiria uma série de todos os Metal Gear em sequência? Comenta aí que eu quero saber. E se inscreva no canal já de uma vez, por que não? Pra acompanhar e tal, e deixa um like também. Então, bora lá. Infelizmente o jogo não tem... versão em... não tá traduzido para português, então vamos jogar na versão em inglês mesmo. E online manual? Não preciso de manual, sou um profissional, sou um pro player desse jogo. Mentira, eu sou muito fã, mas eu não sou aquele tipo de fã que sabe todos os segredos, todos os detalhes, que jogou o jogo 1000 vezes, sabe? Cada jogo eu joguei uma vez só e... sei lá. Eu sou mais... eu gosto de curtir as coisas com mais calma, sei lá. Vamos lá, boa. Vamos só dar uma olhada aqui em opções. O que a gente tem? Blood. Legendas. Eu não vou ficar traduzindo legendas, sinto muito, porque dá uma trabalheira e é um saco de fazer isso. Beleza. Acho que tá tudo certo. O que tem aqui em especial? Mas aqui é o chance... tá. Então vamos lá. Metal Gear 3. Snake Eater. Bora. O que eu devo colocar? Eu gosto de Metal Gear 3. Interessante. A gente tem Very Easy, Easy, Normal, Hard, Extremo e Extremo Europeu. Eu tenho minhas dúvidas. Ah, tá escrito ali. O jogo termina quando você é visto por um inimigo. Caralho? Na Europa é assim? Vamos colocar... não vou colocar no europeu não, mas vamos no extremo. Vamos no extremo e vamos ver se vai estar muito difícil. Se ficar muito difícil, eu desço pro hard. Se tiver muito hard, eu desço pro normal. Eu sempre joguei no normal, mas vamos ver. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Eu não sei se eu falo durante a cutscene ou não. Bom, sei lá. Não tem muito o que falar também, né? Avião. Créditos. Raposa. No avião. Beleza. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go?
Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Um senhorzinho muito simpático que com certeza não vai causar nenhum problema no futuro. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Não precisa de máscara, não? Você acha que um fumante precisa de máscara? Does this panty waste know what he's doing? Approaching release. Não, mas ele faz com confiança. E é isso que importa. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Halo? 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your Ok, let's go. Tá aí uma coisa que eu acho maneiro, mas eu nunca vou ter coragem de fazer na minha vida, que é pular de paraquedas. Nunca vou fazer isso. Eu queria ter coragem de fazer, mas eu nunca vou fazer isso. Dirigido por Hideo Kojima? Jack, I've got some Nunca ouvi important falar. news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? Missão No, virtual? virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Eu não vou ficar traduzindo frase por frase, mas sei lá, eu devo Sounds like some kind of resumir initiation depois que ritual. terminar a cutscene pra Don't get cocky. This isn't a a training. galera aí que não manjou dos inglês. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Belo nome. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what?
We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Quem estiver prestando atenção na cutscene, manda The Soviet Union agreed to remove its eu missiles no from chat, Cuba. no chat não, nos comentários. Vamos ver quem tá prestando atenção na aula de história. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Ei! Caralho, o cara tava na lua de tanto tempo que ele demorou pra chegar no chão. Tá demorando, né? Listen up, Jack. Your mission is to Ei, eu posso ver o chão. in the Soviet mountains, ensure the safety of Será que tem alguma Sokolov and bring him coisa back to the west. secreta que dá pra gente ver? Que esse jogo é cheio disso. Desses momentos que dá pra você ver em primeira pessoa nas cutscenes, né? E às vezes tem alguns segredos. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes.
Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes Impressão minha, o paraquedas dele tá todo furado. Assim, eu não sou nenhum especialista em paraquedas, mas era pra ser assim mesmo? Olha lá! Bom, sei lá, né? Às vezes é assim mesmo. Ai, 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 ai. Minha bolsa. Yeah. Ah, da moral. Essas breguices do Kojima que eu acho maneiro. O cara é muito brega, velho. O barulhinho de onça que fez ali, vocês escutaram? Olha o drama, pra tirar um capacete, não tem ninguém te assistindo não, cara. Alguém me viu? Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Onde a gente tá mesmo? Esqueci. É na Rússia, né? Ou não é na Rússia? Na União Soviética, né, nessa época. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Snake? You don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. A partir de hoje podem me chamar de Betty. You must not be seen by the enemy. Referência. You must leave no trace of your presence. Is that clear? Claro. This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In Fox. other words, weapons and equipment are procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Me jogaram no território inimigo sem armas, sem comida. I suppose calling me Snake was your idea of a joke too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Você não leu o nome do jogo? You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Beleza, então... Resumindo, a gente tem que resgatar um cientista. Todas essas 3 horas de cutscene. Tem um cientista, ele provavelmente está fazendo um bagulho muito foda e a gente precisa
resgatar ele dos soviéticos, é isso, basicamente. E tem alguma coisa andando ali. Nossa, agora deixa eu relembrar os controles, pera aí. Aí eu posso abaixar. Não posso andar agachado, tem que... Tá, rastejar. Ali em cima, na direita, tem a nossa barra de camuflagem, tá vendo? Por exemplo, se eu entrar aqui, eu vou estar melhor camuflado e tal. Ah, pode levantar. É mais... rolamento, claro. Pode enxergar em primeira pessoa, mas não pode andar ao mesmo tempo. Tá, agora onde é que tava o meu... bagulho? Ah, é ali, ó. Tô curioso. É esse que tá andando ali. Deixa eu ver. Ah, é um sapo. Ah, eu posso usar os direcionais também. Tá. Nada. Ah, eu tenho minha faca. Será que eu consigo matar o sapo na faca? Comida. Beleza, conseguimos comida. Agora é só a gente arrumar lã pra fazer uma cama, construir nossa primeira casa, pá, matar umas galinhas. Por aqui já tem inimigo? Eu acho que não, né? Só bicho. Opa, tem uma cobra ali. Tá. Vamos subir essa árvore. Pegar nossa bolsa da Gucci. Ou não. Eu só queria pular primeiro. Pra testar a altura. Ahá. O que tem nessa bolsa mesmo? Alô? I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. Beleza. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose Para de crazy idea reclamar, was this anyway? Snake. Vão logo. Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions O cara of tá aqui warfare. reclamando agora. Tinha que ter reclamado antes de pular do avião, pô. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word.
and there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Snake é Aren't you going meio to tell me your real name? Are you going to tell me lesado, né? yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very Toma. funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Quem? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 Esse hours. cara contou lost weight? as horas. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just Escuta, seu because idiota. soldiers are on the same Aprende a side pensar right now sozinho. doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already Interessante. told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier.
Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the Eu missions. gosto do Then presidente. who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Ainda bem que ela tá do and one nosso more lado, thing, não é boss. mesmo? Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need more advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ok. Try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Aí, com meia hora de vídeo, começamos o jogo de fato agora. Olha a pose de combate desse homem. Ele com certeza sabe o que ele tá fazendo. Enfim, vamos lá. Queria imediatamente mandar um salve para você que tá assistindo até agora e que não desistiu do vídeo depois desse tanto de cutscene e diálogo. Bora lá. Lembrando que a gente está na dificuldade extrema. Vamos em breve descobrir o que isso quer dizer. Ó. Vários bichos andando por aí. Então, lembrando, a nossa missão é resgatar esse cientista. E... cientista ou... engenheiro? Um dos dois. E é isso, a gente tem que resgatar ele. E tem um
puta de um jacaré. Ah, não dá pra eu andar olhando. É um puta de um jacaré. Tem 2. Tem 3, 4. Meu Deus. Tá. Aqui. Pera. Esse jacaré tem um item? Tem muito jacaré. Eu juro pra vocês que eu não lembro disso aqui. Oh, oh. Ai, eita! Fim do jogo! E esse é o triste fim do Snake. Morreu afogado na lama. Se morresse pelo menos pros jacaré, mas não, morreu na lama. Tá, agora... eu tava só... testando um negócio. Agora sim é pra valer. Não tem medo de jacaré nenhum, não? Ai. Onde é que eu... Ah, eu tenho um microfone também. Caso eu queira gravar um podcast aqui no meio da selva. Como é que eu atiro mesmo? Dormiu. Boa noite. Boa noite. Boa. Sei bem o que eu peguei não, mas beleza. Acho que é munição. Ah, não sujou minha calça. Tô vendo uma cobra. Como eu usar só a faca? Tem. Vem cá. Beleza, a gente já tem bastante comida. Vamos lá. Dremuxis Norte. Inimigos. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Claro. Super importante trocar de roupa no meio do território inimigo. You're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Ok, let's go. Tá, então eu tenho que mudar de roupa. Camuflagem. A gente pode pintar a cara.
fazer uma cirurgia plástica, ficar verde, ficar comunista, francês. Pô, não tem Brasil. Japão é engraçado. Vamos deixar esse aqui. E uniforme, né? Tem vários tipos de camuflagem, fala ali qual que é melhor e tal. O mais importante de todos, deixa eu ver se a gente tem. É esse, mas porra, vamos sem camisa, tá calor, né? Apesar que vai ser mais difícil. Tá, comida também, a gente olha aqui. Tem espaço para mais 3 coisas aqui, beleza? Bora lá, bora lá. Um inimigo. Só por aqui, por dentro do tronco. Bug juice. Suco de inseto? Tá, vamos pegar esse otário distraído. Ou melhor, a gente pode passar direto também. A gente nem precisa entrar em combate. Será que eu devo tentar passar... Evitar o máximo de... Ter que... Apagar os... Apagar não, né? Desmaiar os caras. Nah. Ah, deixa ele pra lá. Beleza, tem mais um cara ali na frente. Tem um caminho pra lá. Melhor eu vir por aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra esse cara não voltar, né? Eu devia ter botado ele pra dormir, pelo menos. Vou subir aqui. Pô, achei que ia ter um atalho aqui, sei lá. Ah, dá pra eu pegar isso? Não, não parece que dava pra pegar essa manga? O que é isso? Ou, sei lá, um mamão? Tá, deixa pra lá. Opa! Nada. Bom é que eu não consigo ver o cara, mas... Ah! Como que o cara me viu? Ih, eu esqueci de salvar. Putz. Tá, vamos voltar. Eu devia ter salvado antes, né? Sério que eu vou ter que ir tudo de novo? Tá, agora vamos fazer esse direito. Botei uma camisa. Tô devidamente preparado. Ih, peguei uma conquista ali. Eu ainda tô reacostumando com os controles e tal, né? Como eu atirar daqui? Acho que não.
Vamos lá. Vou só testar um negócio. Será que eu consigo... Pera, sério que não dá pra... Ah, tá, eu tenho que segurar. Opa. Ahá! Fruta com bala. Nada. Corre, 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 corre. Será que ele me vê em cima da árvore? Acho que não, né? Boa. Vamos descer. Mais um cara. Eu acho que tem outro cara pra lá. Então se eu atirar nesse aqui, eles vão perceber, eu acho. Vamos esperar. Só que não dá nem pra eu cancelar o tiro. Ah, parece que não. Eu apertei X, agora tem. Ui. Dormiu. A mimir. Boa. O amigo não viu. A gente também não pode ficar gastando munição e... gastando munição e o silenciador à toa também não. Tem que ter cuidado. Será que dá pra eu passar? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Pera, tinha um caminho lá pra trás e eu nem vi. Vou tentar passar aqui antes desse cara virar. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Vamos para Dolinovo. Uma ponte. E um inimigo. Marimbondo. Risadinha dele. Cadê?
Isso mirar aqui. Vai. O cara saiu correndo. Aí agora. Dá pra eu ir? Acho que dá. Os caras foram embora mesmo. Como acabar com a guerra? Marimbondos. Pô. Véi, toda hora o Snake liga pra alguém, o cara não consegue resolver nada sozinho. E agora, o que eu faço? Deixa eu ver. Claro que não, né, velho? Ele tá lá dentro. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Beleza. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Chegando lá tem que falar desculpa por estar atrasado. Vamos salvar aqui? Save. Saving the game, Snake? Não. Salvar porque o bagulho vai ficar louco ali. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? Claro! No, what is it? It's a Snake. movie. You haven't seen it? Um dos melhores filmes de It's todos about os this tempos. monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Não! Maybe that's why my pants have been so Ela falou tight que é de lately. mentira. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops No a new final type ele of é weapon. congelado, Meanwhile, né? Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was É originally a congelado? Japanese Algum movie, but they bagulho made an assim. American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. Bom, It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where sim. can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of Claro. course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Sabe o que é engraçado? Agora em 2023, em dezembro, vai lançar um filme que é tipo um remake desse filme original do Godzilla, de 54, ó. Fica aí, ó, curiosidade. Vamos lá.
Então, a gente tem que resgatar uma... Não, não tem ninguém aqui não, pô. Deixa eu ficar quieto. Vai, se esse cara me ver aqui... Ai... Que? Mentira que a grama... O cara caiu sozinho, o que que tá acontecendo? Ah, tá, assim... Achei que não tinha acertado, não. Tá. É, tem como eu... lutear ele? Deixa eu ver. É, como é que era mesmo? Sei lá. Ah, tem um cara ali. Acho que é onde a gente precisa ir é lá do outro lado, né? É. Então a gente precisa... Acho que por fora é mais fácil de chegar lá do que por dentro. Eu acho. Tem gente pra caramba vigiando aqui também. Vamos esperar esse cara sair. Eu não sei se aquele cara lá em cima vai me enxergar, mas... Vamos ver. Será que ele vai ver o outro cara? Vamos ver. Eu acho que ele vai pra lá, ó. Não? Não. Tá, ele... Eu acho que vai ser melhor eu ir por lá, por trás mesmo. Por ali, ó. Eu ia ir por lá, mas acho que por aqui vai ser mais fácil. Ah, é, dá pra eu entrar aqui, ó. Vamos ver se tem alguém aqui primeiro. Não, mentira. Quem me viu? Mentira. Tá, vamos tentar de novo. Pera, o cara que me viu foi aquele que tava lá. Ah, não, foi o que tava ali na frente. Eu vacilei. Não, por que que eu fiz isso? Eu apertei sem querer. Era pra eu ter feito isso. Agora sim, agora é sério. Agora é valer. Lógico que o cara não vai escutar daqui, né? De lá. Tá, a estratégia aqui... Não, você não viu nada. Viu nada. É usar as árvores aqui, eu acho. A câmera me ajudar. Agora... Ninguém viu nada.
Acho que eu devo botar aquele cara que tá lá em cima pra dormir primeiro. Já que eu acho que eu vou ser visto. Ninguém viu. Ninguém viu, foi nada. Só imaginação. Toma. What's wrong? E dorme, 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 dorme. Dorme, boa. Ninguém viu nada. Cadê aquele outro cara? Só pra garantir. Vou pegar ele também. Nossa senhora, eu tô tendo dificuldade pra entrar no lugar. Who's that? Boa. Dormiu. Todo mundo a mimir. Bora entrar. Tenho quase certeza que eu tô fazendo o caminho mais difícil. Porque eu acho que por fora era mais fácil. Tô ouvindo passos. Melhor, acho que agora que eu deitei todo mundo... Eu tô preso? Eu acho que agora eu consigo... ir... Fica mais fácil de ir por fora. Tá falando. Eu tô ouvindo passos, mas eu não tô vendo onde que eles estão. Acho que eu vou arriscar. What's wrong? Ah, ele tá lá em cima. Ih, ele achou o cara que tava dormindo. Ah, não, ele tá vindo. Corre, 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 corre. Tá, volta. Acho que eu posso entrar aqui, ó. Pronto. Não tem como ele me achar aqui, né? Devia ter atirado nele. Ai. Susto com a cobra. Tá, deixa eu ver se ele vai voltar pra lá. Onde ele tá indo? Parece que ele tá indo pra lá. Eu queria saber se tem como eu cancelar. Vai, parece que tem 5 pessoas em volta. Tá, ele foi pra lá. Tem aquele outro cara que tá aqui. Tá, ah, tá. Se eu trocar, eu não atiro. Agora eu tô com medo de sair daqui e o cara tá aqui do lado. Oh, oh. Tá, tá, tá. Pega o revólver. Tiro no pé. Será que se eu atirar ele vai me procurar aqui? Não vai, né?
Just my imagination. É. Parece que tem 3. Tem esse aqui que vai dormir agora. E outro, viu? Putz. Ó. Aproveitar a oportunidade. Toma. Just my imagination. Acho que se aquele cara ali da frente dormir, eu posso ir por lá. O problema vai ser... Foda-se, vou arriscar. Vou arriscar. Não, 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 não. Viu nada, não. Get some sleep. Vou pegar o rato também. Pô. Rato. Tá, agora eu vou por... eu acho que é aqui. Deixa eu ver no mapa de novo. Eu acho que é aqui. Acho que por aqui eu já consigo sair lá dentro. É, isso mesmo. Ou não? E eu jurava que dava pra eu sair por aqui. Sério que não? Alguém assustou. Tá, eu acho que eu tenho que... Eu saio por aqui... Pior que tem gente aqui. Ó, tem um cara ali. E tem um aqui atrás de mim. Mas eu acho que nenhum dos dois vai nesse canto. Não, tem uma grade ali, não vai vir. Tá, quer saber? Ah, acho que eu tenho que subir mesmo. Aí. Quer ver que tem alguém me esperando aqui? Não. Eu acho que eu fiz o caminho mais complicado possível pra chegar aqui. E eu entro por essa porta ali. Agora tem alguém ali. Eu acho que se eu descer vai ter algum cara ali. What's that sound? Só o passarinho, velho. Calma. Esperar ele There's sair. nothing here. There's nothing here. Ah, cuidado que tinha um outro cara por aqui. Eu consigo descer aqui? Funciona. Um calvo? De monóculo?
You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? Sokolov, parece aquela música do No. I'm a CIA agent. Claudinho e I've come to Bochecha. escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Política. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Ok. The intelligence Kiko? says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my Duolingo. mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Ok, let's go. Quantas vezes eu já usei esse meme nesse vídeo? 3? 4? Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What Pera, eu não about the matei boss? ninguém não, eu só We lost botei os contact caras with pra the boss some dormir. time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Assim que terminar essa cutscene, eu termino o vídeo. Eu
tô com medo de tentar pausar aqui e pular a cutscene. Esse cara tá fazendo... Cara, primeiro ele fez uma pose do Ultraman, depois ele tentou soltar um Kamehameha. Vocês são ligados que o Kojima é fãzão do Ultraman, né? Quem será? Freeze! Uh-oh. Eu deixaria o careca morrer e fugir. So this is the legendary boss. Olha ele aí. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Rodando pistola. Soldier? Ele vai fazer? Ele vai fazer? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Não, chapéu não. Como que o chapéu caiu tão fácil da cabeça dele assim? O cara é bom. O cara é bom. O Snake vai ficar só ali olhando, não vai fazer nada. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. You're not the boss, are you? Nope. Tava demorando. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. Não é possível que o cara acabou de mandar um e vai me zoar. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Pra que o cara atirou pro céu?
Toma. Karatê. Judô. Cara, é bom em tudo. Dormiu. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't Não vai very te dar smart. vantagem You were asking tática. to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! Não, o cara humilha ele e ainda dá dicas. E assim, o Ocelot vira o fanboy número 1 do That was some fancy Snake. shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Achei que ele ia fazer de novo. E o cara fugiu. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ok. Vamos salvar. See you in E... the game, Snake? Bom, então é isso. Esse foi o primeiro episódio aqui de Snake Eater. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sobreviver até o final. Eu não sei se eu vou continuar gravando. Comenta aí, vocês querem que eu continue fazendo vídeo desse jogo? Provavelmente, se eu for continuar, não vai ser tão... Os vídeos não vão ser tão longos igual foi esse, porque tem aquela cutscene gigante no começo e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu, se inscreva para acompanhar o canal. Deixa um comentário o que você achou desse episódio, o que você acha desse jogo. Você tá jogando também? Você tá jogando pela primeira vez? Me conta aí se você já é fã e o que você tá achando dessa coleção e tal. Comenta aí. Muito obrigado por assistir até o final. Um abraço e falou!